akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi. Ebolachi nke onye chiri ya zere nụ Igbo ndị njem ọnụ n'akụkọ ụwa n'ụtụtụ taa bụ Tọzdee ma bụrụ abalị nke abụọ n'ime ọnwa Mee bụ ọnwa nke ise n'afọ 2024. Ahịa na-azụ taa bụ Eke. Na mbụ gere isiokwu ga-eme akụkọ ị ga-anụ. Gọọmenti Anambra Steeti ga-eguzobe otu Civil Service Commission. Gọvanọ Soludo akpọkugo ndị ọnụ n'elu n'okwu ka ha tinye aka n'ịkwalite egwuregwu maka ikepụta ọdịmma ga-akawanye mma. Gọọmenti etiti ebunigo ego a ga na-akwụ ndị ọrụ oyibo, ndị ọrụ ndị agha, ndị uwe ojii nakwa ndị ọzọ. Okporo ụzọ awarawara na China darigo ma gbuo mmadụ 24 tupu nụrụ akụkọ anyị n'uju. Gedegodo ozi a pụrụ iche. Gọvanọ Chukwuma Soludo abịaghị weta mgbanwe n'ozuzu oke ịhazi ọnọdụ akụnụba Anambra Steeti nakwa ịkwalite oke ihe eji mara ndị Igbo ka anyị kwado n'ozuzu oke maka ọrụ chere ya n'ihu. Ọka akụkọ bụ Ifeọma Akife. Gere akụkọ anyị n'uju. Gọvanọ Anambra Steeti bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo ekwuwego na ọchịchị ya watara ọgọdọ nye iguzobe usoro ọchịchị ọ ga-edo ndị mmadụ anya etu ihe si aga nakwa ịkwalite ọdịmma ndị ọrụ nakwa nke ndị Anambra na izugbe. Gọvanọ mere ka amata nke a n'oge mmemme ụbọchị ndị ọrụ oyibo nke afọ nke isiokwu ya bụ ndị mmadụ godo bụ nke were ọnụ na Dr. Alex Ekwemesku ya dị n'Ọka. Onye nta akụkọ anyị n'obi gọọmenti bụ Emmanuel Okonkwo wetara anyị akụkọ a ka o si wee gaa. Ọ bụ onye nọchite anya ya na ya bụ ihe mmemme bụ osote ya bụ dọkịnta Onyekachukwu Ibezim kwere nnọọ ndị ọrụ nọ na steeti a nkwa ya nakwazi ndị steeti a n'uju na ọchịchị ya bụ nnọọ nke na-agbasi mbọ ike ịhụ na agbanwegheri Anambra steeti ma mee ka ihe dịrị ndị mmadụ nọ na steeti a mfe, ebe ọ kọwaziri n'ime mbọ dị iche iche ọchịchị ya na-agba ịhụ na ọ dịrị ndị ọrụ bekee nọ na steeti a mma bụ iguzobe ụlọ ọrụ akpọrọ Civil Service Commission na steeti a iji wee mee ka a na-eneba anya n'ihe gbasara ibi ndụ na ọdịmma ndị ọrụ nọ na steeti a. Gọvanọ Soludo gwupụtara ihe ndị dịka ịlụ okporo ụzọ awara awara dị iche iche na steeti a, iwe ndị nkụzi n'ọrụ na imerime ihe ndị ọzọ, ma chetere ndị ọrụ nọ na steeti a na idozi Anambra steeti na ime ka Anambra chawapụ bụrụ ọkacha ibe n'etiti steeti ndị ọzọ nọ na Naịjirịa, na onye ọbụla ga-ejikọ aka ọnụ hụ na ya bụ ebumnobi pụtara ihe n'oge na-adịghị ibi ndụ nakwazi ọdịmma ndị ọrụ bekee nọ na steeti a iji wee nyere ha aka ịlụ ọrụ ha otu o kwesị. Ya bụ onye ji ọkwa NLC chairman na steeti a keneziri Gọvanọ Soludo maka ọrụ ọma dị iche iche ọ lụgasị na steeti a ma kpọkuo ya ka ọ bụrụ onye ga-eneba anya na ya bụ ego a na-ewepụ na ego a na-akwụ ndị lụchagolo ọrụ na steeti a n'oge gara aga ya na imerime ihe ndị ọzọ site n'ụlọ ezumezu dọkịnta Alex n'Ọka bụ Emmanuel Okonkwo. Ludo agwago ụlọọrụ Anambra State Sports Development Commission ka ha tinye mmadụ gasị iche iche n'ọrụ ga-eme ka ọtụtụ ndị mmadụ tụnyesekwu ihe maka ịkwalite ngalaba egwuregwu. N'okwu ya n'oge a gwara ndị nta akụkọ okwu dịka a na-ejikere maka asọmpi 2024 nke Anambra State School Sports Festival, Gọvanọ Soludo onye mere ka amata na enwere ọtụtụ ndị nwere ntarachi n'egwuregwu na steeti a mere ka amata na ọchịchị ya ekpebigo iwepụta ọkacha mmadụ n'ime ụmụaka na-eje akwụkwọ ka ha wee tinye echiche ha n'ihe ga-aba ụlọ iji wee nyere ha aka tụnye ihe nke ha maka ọdịmma obodo. Onye ọrụ anyị bụ Joseph Egbeọcha ji akụkọ a wee bịa n'uju. Akụwa maka ihe dị iche iche gọọmenti Soludo lụpụtara n'ebe o metụtara egwuregwu ka onye nọchitere anya gọvanọ bụkwu onye isi ndị ọrụ ya bụ Maazị Ernest Ezeajue kpọrọ ndị eji okwu ha abịa izu dị iche iche na steeti a ka ha kwado gọọmenti ime ka akwalite ọnọdụ egwuregwu na steeti a n'ogo dị elu. Onye kọmishọna na-afụ maka ụmụnetete na steeti a bụ Maazị Patrick Ayamba onye kenere gọvanọ Soludo nakwa onye isi oche Anambra State Sports Development Commission Maazị Patrick Onyedum maka mbọ ha na-agba iwegharị ọnọdụ egwuregwu na steeti a mere ka amata na ya bụ egwuregwu emego ka achọpụta
ụmụ na-eto eto bụ ndị mara nke kwa na-akụ n'egwuregwu gosikwa ha na mba ụwa. Na mbụri n'ozi ekele ya ka maazị Onyedum kọwara na Anambra State Sports Solution Initiative bụ ụgbọ na-aga aga nke ọ bụ gọvanọ Soludo wubere. O mere ka amata na afọ 2023 ụlọ akwụkwọ dị 600 nke prima nakwa nke ogo sekọndịrị bụ ndị debere aha wee soro mee ihe egwuregwu nke akpọrọ Sports Festival ma gakwa na nke akpọrọ National Youth Games na Asaba Delta State ebe ha na-egosipụta onwe ha na ihe metụtara egwuregwu. O mere ka amata na ka emesịrị ya bụ ihe egwuregwu na ụlọ akwụkwọ dị 756 nke prima na ogo sekọndịrị bụ ndị nke gosikwere ebumnobi ha isonye n'egwuregwu nke afọ 2024 dịka o si hụ n'afọ a na ụmụaka ga-asọmpi na oge egwuregwu dị 12 ma bụrụ nke ga-ebido na ọnwa Mee dị na mkpụrụ ụbọchị 2 kwụsịkwa na ọnwa Juun dị na mkpụrụ ụbọchị 7 bụ nke ga-eme ndị elubeghị afọ 14 na ndị elubeghị afọ 18 ogo kansụl ime obodo, ogo senatorial district nakwa n'ogo steeti. Kọmishọna ndị uwe ojii na-apụzi apụ na Anambra steeti bụ CP Aderemi Adeoye ekenego ndị ọrụ oyibo na steeti a dịka ha merubere abalị mbụ nke ọnwa Mee bụ ụbọchị ewepụtara maka ndị ọrụ ka e wee merube ha n'ụwa niile. N'ozi nke sitere n'aka ya na ha maka mmekọrịta ọhaneze na ndị uwe ojii na Anambra steeti bụ SP Tochukwu Ikenga, CP Adeoye toro ndị ọrụ na steeti a maka ịghọta ọgọdọ ha ịdị uchu n'ọrụ ọkachasị na etu ha si wee kpebie ijigide ozi nke udo nakwa ịkwado agha na-ebu megide ya bụ ndị mmadụ ị na-anọ n'ụlọ ụbọchị Mọnde na-enweghị nkwado iwu nakwa akparamagwa ndị ọzọ na-amaja ịdị n'otu nakwa udo nke ọhaneze na steeti a. N'ihi nke a, CP kpọkụrụ ndị ọrụ nakwa ndị bi ebi na steeti a ka ha gaa n'iru bụ ndị na-edobe iwu, bụrụ ndị ga na-eke nkwụchi oge niile ma gaa n'iru ị na-akwado ndị uwe ojii nakwa ndị ejensi nchekwa ndị ọzọ dịka ha na-ejikọ aka ọnụ nye iboga megide mpụ na arụrụ ala na ọdịmụdị ọbụla nakwa ifo na enwere ezigbote nchekwa nye ndụ na akụnụba ndị mmadụ na steeti a. Dịka ndị ọrụ oyibo na steeti a sonyere ogbo ha ndị ọzọ gburugburu ala Naịjirịa iji wee merube ụbọchị ndị ọrụ nke afọ a, onye isi oche otu Nigeria Labour Congress alaka nke Anambra steeti Conrad Emeka Nwafọ akpọkuola gọọmenti steeti a ka ọ kwalite ọdịmma ndị ọrụ oyibo iji wee kwalite etu ha si alụ ọrụ. Conrad Nwafọ kpọrọ oku a n'oge ọ na-ekwu okwu gbasara ebumnobi ụbọchị Mee Day bụ nke eji emerube ndụ ndị ọrụ. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'Awka, Conrad Nwafọ kọwara na ụbọchị ndị ọrụ bụ nke na-ewere ọnọdụ kwa abalị mbụ nke ọnwa Mee afọ ọbụla n'ụwa niile bụ ụbọchị ewepụtara maka ndị ọrụ iji wee bụrụ ndị ga-emerube onwe ha nakwa maka gọọmenti iji wee tụ ha maka ihe dịgasị iche iche ha na-atụnye maka ọdịmma na ọganiru obodo. Onye isi oche NLC na steeti a mere ka amata na atụrụ anya na gọọmenti steeti a ga-eji ya bụ mmemme wee na-ebe anya n'ihe dịgasị iche iche metụtara ọdịmma ndị ọrụ dịka ịkwụsịgodo ya bụ ego a na-ewepụ na ego a na-enye ndị nagoro ezumike nka, ego a na-amajipụ na ụgwọ a na-akwụ ndị ọrụ oyibo n'imerime ihe ndị ọzọ. N'akụkụ nke ya, onye isi oche nke otu jikọrọ ndị nta akụkọ n'ala Naịjirịa kansụl nke Anambra steeti nakwa onye isi oche nke NLC Anambra State Council 2024 Planning Committee Dr. Emeka Odogwu mere ka amata na onye ọrụ ọbụla na-enekwasị anya tata n'ihi na ọ na-ekepụta ebe mgbado ụkwụ maka ndị ọrụ iji wee bịakọta ọnụ gosipụta onwe ha ịhụnanya. Ọ kụzie ndị ọrụ nta akụkọ na steeti a ka ha nupụta n'igwe maka ya bụ mmemme. Onye isi oche otu Nigeria Union of Local Government Employees bụ otu jikọrọ ndị na-alụ na kansụl ime obodo alaka nke Anambra steeti Conrad Chikwelu Adigwe gosipụtara nkwenye onwere na ụbọchị Mee Day ga-ekepụta ọsịsa nyegara ọtụtụ ihe iche aka mgba na-echere ndị ọrụ oyibo n'ime steeti a. Gọọmenti etiti akwadogo pasentị 25 ruo pasentị 35 n'ego a ga-atụkwasị n'ụgwọ a ga na-akwụ ndị uwe ojii, ndị soja, ndị ọrụ ọhaneze na emerime ndị ọzọ. O kwupụtara nke a site n'aka ụlọọrụ National Salaries, Incomes and Wages Commission NSIWC mee ka amata na nke a malitere dibire n'abalị mbụ ọnwa Jenụwarị afọ 2024. NSIWC n'okwu nke sitere n'aka onye isi ngalaba mgbasa ozi Maazị Emmanuel Njọkụ sịrị
na ya bụ ego akwadoro na-agbata pasentị 25 na pasentị 35 bụ maka ndị ọrụ oyibo ka nọ na Consolidated Salary Structures isii. Ọ gụpụtara mmadụ gasị iche iche bụ nke gụnyere Consolidated Public Service Salary Structure, Consolidated Research and Allied Institutions Salary Structure, Consolidated Police Salary Structure, Consolidated Paramilitary Salary Structure, Consolidated Intelligence Community Salary Structure nakwa Consolidated Armed Forces Salary Structure. Cheta na ndị nọ na ngalaba Tertiary Education and Health Sectors, ngalaba ụlọ mmụta dị na ngalaba ahụike bụ ndị nwetagoro mbawanye nke ha bụ nke gụnyere Consolidated University Academic Salary Structure nakwa Consolidated Tertiary Institutions Salary Structure maka ndị nọ na mahadum. Mmadụ 24 anwụgo n'oge otu akụkụ dị na mgbagogo ugwu n'okporo ụzọ awara awara darịrị na mpaghara Guangdong nke China site n'ọtụtụ ụbọchị nke oke mmiri ozuzo. Mmadụ 30 ndị ọzọ bụ ndị edugara n'ụlọ ọgwụ n'oge ihe dịka mita 17.9 na ya bụ okporo ụzọ awara awara dị na Melong darịrị. Ndị isi ọchịchị bụ ndị kwuru na ha achọpụtabeghị ihe kpatara ya bụ njinji jirinụ. Mmadụ 30 nọ n'ụlọ ọgwụ bụ ndị a na-ekwu na ha nọghị n'ajọ ọnọdụ ahụike, ebe ọchịchị mpaghara ahụ bụ ndị zigagoro ndị ọrụ enyemaka dị 500 ka ha wee ganyere ndị mmadụ aka na mpaghara ahụ. Ụgbọala gbakọtara ọnụ dị 20 n'ọnụọgụ danyere na ya bụ ebe zere eze n'okporo ụzọ ahụ. Dịka akụkọ si wee kwuo, Guangdong bụ ebe kachasị wee bụrụ ebe ndị mmadụ ka wee baa ụba na China, bụ nnọọ ebe oke iju mmiri dakwasara n'izuụka gara aga ma bụrụ nke gbugoro mmadụ 4, chụpụ mmadụ ndị ọzọ dị 110,000 na be ha. Ya bụ iju mmiri mebikwara ọtụtụ ụlọ obibi, mechisi ụlọ akwụkwọ ma butekwa nkagbu njem ụgbọelu nakwa igbu oge maka ime njem ụgbọelu. Onye ochie goolu nwafọ Naịjirịa bụ Chiamaka Nnadozie emebego aha ya n'akụkọ site n'ịbụ onye Afrịka nke mbụ na mbụ nakwa nwafọ Naịjirịa ekpunyere okpueze dịka onye bụ ọkachasị mma n'iche goolu na French D1 Akema Women's League. Ya bụ nwata nwaanyị gbara afọ 23 bụ na onye mebere nke ọma n'ụzọ pụrụ iche n'ime oge agba bọọlụ a, bụ nke gụnyere na etu o si wee chee goolu na penalti na ya bụ asọmpi nakwa etu o si wee bụrụ ọkacha mma n'ụwa. Nnadozie meriri Christian Endler nke Olympic Lyon nakwa Katarzyna Kezinek nke Paris Saint-Germain iji wee tụrụ ya bụ ugo mmeri. Pierre Ferrassi, onye isi otu klọb Nnadozie Paris Football Club, sịrị na ọ bụ nnukwute ihe obi aṅụrị n'ihi na ọ bụ ihe kwesịrị ya, nakwa na o mebere nke ọma n'ụzọ pụrụ iche na Champions League na ọ bụghị naanị na penalti. Ya bụ etu Nnadozie si wee chee bọọlụ n'oge penalti bụ nke enweghị oyiri n'ime oge a, dịka ya bụ nwafọ Naịjirịa bụ nnọọ onye chere ụzọ penalti 7 agbanyere, ebe ọ bụ nke kachasị nọ na Europe. Paris Football Club nọ na oge a wee bụrụ ndị nọ n'ogogo nke 3 na ya bụ league, dịka ha nwetara akara 42 point 8 ha ji wee nọ n'azụ ndị Paris Saint-Germain nakwa point 11 ha ji wee nọ n'azụ ndị bụ ọkwụrụ ọka na ya bụ league bụ Lyon. Cheta na ị nwere ike isonyere ABS n'akụkọ nakwa ihe mmemme ndị ọzọ ebe ọ bụ na ị nọ n'ụwa site n'ịbanye na Facebook page na Anambra Broadcasting Service, site a na-akwụ ndị ọrụ soja, ndị uwe ojii nakwa ndị ọzọ. Otu akụkụ okporo ụzọ awara awara mba China zerenụ egbugo mmadụ 24 ma merụọ ndị ọzọ ahụ. Tupu anyị achịkọta, gerekwa ozi a pụrụ iche. Gọvanọ Chukwuma Soludo abịaghị iweta mgbanwe n'ozu oke, ịhazi ọnọdụ akụnụba Anambra steeti nakwa ịkwalite iko ihe ji mara ịbụ ndị Igbo ka anyị kwado n'ozu oke maka ọrụ chere ya n'ihu. N'ebe a ka akụkọ ụwa kọrọ n'ụtụtụ a, na ha ndị n'aka wee chịkọba akụkọ ụwa mekwa ka o ree gị ntị. Abụ m Ifeọma Akife na-agọrọ gị ọfọ ka ọnwa Mee dịrị anyị niile mma ka ọ dị.